हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपण देखुचंती मेहेर ओडिया टीवी। आज अक्टोबर 23 तारिख गुरुवार। चलंतु जानिबा आज दिनर सबु किछि टॉप न्यूज अपडेट। देश विदेशठु आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानि परिबे। सेति पई आपनकु अनुरोध भिडियोटिकु शेष पर्यंत निश्चय देखिबे और भिडियोटिकु लाइक करी एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे, जहा द्वारा आज दिनर सबु किछि टॉप न्यूज अपडेट जानि परिबे। प्रथम खबर, सारा देश रे चाषी माने आशा रखिथिले कि दीपावली अवसर में सेमानंकु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिर 21तम किस्ती मिलिबो बोली। हेले दीपावली सरीगला सिना चाषींक बैंक अकाउंट को टंका जाई पारि नाही। प्रारंभ रे एही किस्ती दीपावली पूर्वरु आसीबो बोली विश्वास करा जायथिला, किंतु एपर्यंत 2000 टंका चाषींक अकाउंट रे जमा होई नाही। एहारी मध्यरे चाषी भाई मानंक पई एक नूतन तथ्य हस्तगत होईची। प्रधानमंत्री किसान योजनार 21तम किस्ती न पाई अनेक चाषी चिंतित। एबे जानिबाकू मिलिछि जे सरकार नवेम्बर प्रथम सप्ताह एही राशि चाषींक खातारे जमा करि पारंती। एहार अर्थ हेउछि जे चाषी माने सेमानंकर इकेवासी पूर्ण करिसंती एवं जेउमानंकर बैंक अकाउंट रु आधार सहित लिंक हेछि सेमाने आगामी किछि दिन मध्यरे 2000 टंका पाई पारिबे। सरकार नवेम्बर 1 रु 5 तारिख मध्यरे 21तम किस्ती स्थानांतर करिपारंती। तथापि एपर्यंत कौनसी सरकारी तारीख प्रकाश करा जाई नाही। परवर्ती खबर, राजधानी 1 नंबर मार्केट रे भयंकर अग्निकांड, हुतुहुतु होई जळुची दुकान घर। तेबे यूनिट 1 परिबा मार्केट रे एही अग्निकांड होईची। 15 रु 20 टा दुकान हुतुहुतु होई जळुची। निया आयत पाई अग्निशम कर्मचारींक उद्यम जारी रहिची। सेपटे निया लागिवार कारण एपर्यंत जणा पड़ी नाही। क्षयक्षतिर आकलन करा जाई नथिबा बेले नियाकू आयत करिबाकू प्रयास जारी रखिचंती अग्निशम बाही। परवर्ती खबर, बंगोपसागर रे घनीभूत हेउची स्पष्ट चिन्हत लघुचाप क्षेत्र। उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबा सह आहुरी घनीभूत हेबो। 12 घंटा रे लघुचाप क्षेत्र अवपाद हेबार संभावना रहिची। एहार प्रभाव रे राज्यर विभिन्न जिल्ला रे आगामी 5 दिन पर्यंत बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबा नेई आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन करा जायछि। सेहिपरि ओडिशा उपरे एहार सीधासळख प्रभाव पड़िब नाही बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर निर्देशिका मनोरमा महांती कहिसंती। तेबे लघुचाप प्रभाव रे ओडिशा रे आगामी 5 रु 7 दिन धरी वर्षा हेबार संभावना रहितबारु पाणीपाग विभाग कहिछि। विशेष करी दक्षिण और उपकूल ओडिशा समेत उत्तर ओडिशा रे वर्षार प्रभाव रहिछि। तेबे आज बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट एवं मालकानगिरी जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान रे बिजुली सह घड़घड़ी सहित वर्षा हेबा नेई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबर, व्हाइट हाउस रे दीपावली पालिछंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। एथिसह भारतीयंकु जणाइछंती दीपावलीर शुभेच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह से कथा होइछंती। दुई देश मध्यरे भल संपर्क रहिछि। रूसिया ठारू भारत अधिक परिमाणर तेल किनिब नाही बोली से दाबी करिछंती। प्रधानमंत्री मोदी मध्य रूसिया यूक्रेन युद्धर समाप्ति पई चाहिथिबा ट्रम्प कहिछंती। पूर्वरु मध्य प्रधानमंत्री मोदींक सह से आलोचना करिथिबा दाबी करिथिले। सेपटे दीपावली शुभेच्छा पई ट्रम्पक धन्यवाद जणाइछंती प्रधानमंत्री मोदी। दीपावली रे गणतंत्रर दुई महान राष्ट्र एकाठी होई आतंकवाद विरुद्ध रे लड़ाई करिबाकू आह्वान दैछंती मोदी। परवर्ती खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुंक हेलिकॉप्टर लैंडिंग बेले अघटन घटिछि। केरल गस्तरे थिबा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु काली सबरीमाला आयप्पा मंदिर को जाउथिले। तेबे बुधवार सकाळ प्राय 9टा समय हेलीपैड रो राष्ट्रपति हेलिकॉप्टर अवतरण करिथिला। एही समय हेलीपैड रो एक पार्श्व दबिबारु हेलिकॉप्टर गोटिए अंश मध्य अल्प ढळी जाइथिला। तेबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सुरक्षित अछंती। कड़ा
ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ବିନା କୌଣସି ବିଳମ୍ବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସ୍ଥା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଦବିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଠେଲି ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଲିସ ଏସଆଇ ଘଟଣା ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସଂଗଠିତ କ୍ରିମିନାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୁର୍ନୀତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ପାଇଁ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ ତଥା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସୈନ୍ୟଧାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଡେରାଡୁନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ସାମରିକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ଯୋଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏକ ସୈନ୍ୟଧାମ ନିର୍ମାଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଡିସେମ୍ବର 2021ରେ ଏହି ଧାମର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 200 ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫଏମ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିସି ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିସି ଆତ୍ମାହୁତି ମାମଲାରେ ମୋଟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବିଭିପିର 2 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ 2 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଆଜି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ 2 ଜଣ ଛାତ୍ର ତଥା ଏବିଭିପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଶୁଭ୍ୟ ସମ୍ବିତ ନାୟକଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବୁଧବାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ବହୁ କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ 5 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଭଞ୍ଜନଗରର ଏନ୍ଏସିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫରମେସନ ଅଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।